So welcome back. In this fourth lecture on the chapter Molecular Basis of Inheritance, mainly we are discussing structure of DNA, that is a genetic material. So how do the DNA appear physically? How it is chemically? That we are going to discuss. But before that, let us create a background for this lecture. Now the background is like this. Now, since the time of Mendel, it was known characters are transferred from one to next generation through certain particle to which he used to call as factor, and the term factor was replaced by the term genes by Johansen in 1909. Then the search began. These factors or gene, which is unit of inheritance of character and expression of character, that where these factor or genes are present in a body. It was came to know that the body of organism, may it be a plant or animal, is composed of cell. Every cell except few have nucleus. In nucleus there are colored thread-like structure seen only during cell division called chromosome. And Sutton and Boveri said that on chromosome there are genes arranged in a linear manner. Now it is known that a unit of inheritance and expression of the trait is gene, and the gene is present on chromosome. Now the next question to mankind was, what is the material of which these genes are made up of? And finally, by certain experiment, say Griffith's experiment that discovered transformation, Avery and others experiment discovered the transforming principle is DNA and must be a genetic material. An unequivocal proof that genes are made up of DNA was given by the experiment of Hershey and Chase. Since then, the world came to know that in all organism of the world, most of the organism of the world, rather than all, genetic material is DNA. Now why in most of the organism it is DNA? Because we know that few viruses have RNA as a genetic material. Now the question is, okay, it is genetic material is DNA, or in other words genes are made up of DNA. But how do this molecule look like? And how the DNA was discovered? Another historical account we have discussed that 1869 from a Purcell nucleus, nuclein, a new chemical was discovered by Frederick Mischer, which was acidic and was better called nucleic acid. We also know that nucleic acid, depending upon the kind of sugar, are of two types. One is with a deoxyribose sugar called DNA, and other is with a ribose sugar called RNA, of which DNA is a genetic material in most of the organism, and RNA is also a genetic material only in some viruses, and elsewhere it is non-genetic. Now, when this nuclein or say nucleic acid or say DNA is present in the nucleus, but there was a technical limitation to isolate this entire molecule, and for a long time it was not known to the human
how do it look and other facts of DNA. But in 1953, Watson, James D. Watson and Crick have given worldwide accepted model to explain the structure of DNA, and that model is famous by the name double helix model. First time it was printed in a magazine Nature on 13th of April 1953, and we are studying the structure of DNA according to the double helix DNA model proposed by Watson and Crick. तो सर तुम्ही आत्ता जे सगळं सांगितलं ते पुन्हा एकदा मदर टंगमध्ये मराठीमध्ये सांगा. हो, मला या चौथ्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला शिकवायचं आहे DNAचं स्ट्रक्चर, जे आपल्याला वॉटसन आणि क्रिकने 1953 दिलं होतं की DNA जे जेनेटिक मटेरियल आहे ते कसं असतं. पण डायरेक्ट आपण स्ट्रक्चर शिकण्याच्या आधी एक बॅकग्राऊंड क्रिएट केलं. आपल्याला माहिती आहे की ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टर पुढच्या पिढीमध्ये जे जातात ते कॅरेक्टर घेऊन जाणाऱ्या पार्टिकलला मेंडल फॅक्टर म्हणायचा, आपण त्याला म्हणतो जीन. नंतर माहिती पडलं की हे जीन क्रोमोझोमवर असतात, सटन अँड बोवेरीच्या क्रोमोझोमल थिअरी ऑफ इनहेरिटन्समुळे. आता हेही माहिती आहे की कॅरेक्टर पुढच्या पिढीमध्ये नेतात जीन्स आणि ते क्रोमोझोमवर आहे. हेही माहिती आहे की क्रोमोझोम असतात न्यूक्लियसमध्ये. आता त्या क्रोमोझोमवर जे जीन आहे ते कशाचे बनले आहे, तर सर DNAचे बनलेले असतात. म्हणजे आपलं जेनेटिक मटेरियल DNA आहे, म्हणून आपल्याला DNAमध्ये इंटरेस्ट आहे. हो, पण डायरेक्ट नाही माहिती पडलं. आधी तर असं वाटलं होतं की प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल असेल, पण नंतर ग्रिफिथचा एक्सपेरिमेंट, अव्हेरी आणि त्याच्या असोसिएट्सचा एक्सपेरिमेंट आणि हर्शे अँड चेकच्या एक्सपेरिमेंटनी हे सांगितलं की जेनेटिक मटेरियल आहे DNA. मग प्रॉब्लेम असा आहे की हा DNA नावाचा जो केमिकल आहे, इट इज अ न्यूक्लिक ॲसिड, तो कसा डिस्कवर झाला होता. तो 1869 फेडरिक मिशरनी पस सेलच्या न्यूक्लियसमधनं एक नवीन केमिकलचा शोध लावला, ज्याचं नाव ठेवलं होतं न्यूक्लिन. पण तो ॲसिडिक असल्यामुळे आपण त्याला म्हणतो न्यूक्लिक ॲसिड. आपल्याला आता हेही समजतं की न्यूक्लिक ॲसिड शुगरच्या आधारे 2 प्रकारचं असतं. डिऑक्सिरायबोज शुगर असेल तर DNA आणि रायबोज शुगर असेल तर RNA. आणि हा जो DNA नावाचा न्यूक्लिक ॲसिड आहे हा जास्तीत जास्त ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक मटेरियल आहे. काही व्हायरसेसमध्ये मात्र RNA जेनेटिक मटेरियल आहे. मग एवढं सगळं माहिती आहे की DNA जेनेटिक मटेरियल आहे, पण ते दिसते कसं, त्याचं मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर कसं आहे. जसं आता फिजिकली हा मार्कर आपल्याला एक सिलेंडरसारखा दिसतो. केमिकली म्हटलं तर ह्याच्या प्लास्टिकपासून हा बनलेला असतो. तसं DNA हा दिसतो कसा आणि त्याचं केमिकल काय आहे, तो हे माहिती नाही पडलं लवकर. 1869 आपल्याला DNA माहिती होता, पण 1952 माहिती झालं की हे DNA जेनेटिक मटेरियल आहे. आणि हा न्यूक्लियसमध्ये असल्यावरही टेक्निकल लिमिटेशन होतं, तांत्रिक मर्यादा होते. DNA इनॉर्मसली लॉंग असतो. बघा, एका आपल्या सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये DNA किती लांब आहे, तो सर हमारी एक सेल के न्यूक्लियस में जो DNA है उसकी लंबान कितनी है, 2.2 मीटर. मतलब मेरा बोर्ड जितना लंबा है उतना. तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है 2.2 मीटर, करीब करीब 7.25 फुट के आसपास. तो इतना लंबा DNA इंटैक्ट, माने बिना टूटे फूटे, निकालना पहले संभव नहीं था. पर आखिर में 1953 में, म्हणजे शेवटी 1953 वॉटसन आणि क्रिकनं तुम्हाला आम्हाला DNA फिजिकली आणि केमिकली कसा असतो हे सांगण्यासाठी
एक मॉडेल बनवलं, त्याचं प्रेझेंटेशन केलं. 13 एप्रिल 1953 साली पहिल्यांदी नेचर नावाच्या मॅगझिनमध्ये हे DNA मॉडेल छापून आलं. ते DNA मॉडल मला तुम्हाला आता शिकवायचं आहे. तो सर, अगर किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा कि वॉटसन एंड क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स है, ये कैसे सोचा? क्या उनको ख्वाब आया कि DNA ऐसा डबल हेलिक्स रहता, 2 स्ट्रैंड रहती, वो कनेक्टेड रहती बाय नाइट्रोजन बेसिस, के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते उसके द्वारा? तो नहीं. अब मैं जो बोलता उस पर ध्यान दो. वॉटसन एंड क्रिक in 1953 proposed structure of DNA on the basis of double helix model, and they prepared this double helix model on the basis of research, experimentation, information that was provided by 2 legends. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की वॉटसन आणि क्रिकला हे जे सुचलं डबल हेलिक्स DNA मॉडेल, हे कोणीतरी त्यांना माहिती दिली हो. मॉरिस विल्किन्स अँड रोझालिन फ्रँकलिन, किंग्स कॉलेज ऑफ लंडन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स. इस मॉरिस विल्किन्स और रोज़ालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ किए. मतलब कई सारे स्पीसीज के DNA के एक्सरे फोटोग्राफी करी और डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन वॉटसन एंड क्रिक को दी गई. और एक लीजेंड है इरविन चारग्राफ, जिन्होंने केमिकल स्टडी ऑफ DNA किया और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वॉटसन एंड क्रिक को दी, जिसके आधार पे वॉटसन एंड क्रिक ने बेस पेयरिंग सजेस्ट की, विच इज़ वेरी यूनिक. ये बेस पेयरिंग का इंपॉर्टेंस जब हम स्ट्रक्चर सीखेंगे तब बताएंगे. तो द बेस पेयरिंग that was proposed by Watson and Crick actually came from the research of Irving Chargaff. And this double helix DNA appearance that was proposed by Watson and Crick, it was told by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Now let us study the thing in detail one by one. See, Maurice Wilkins, he was a head department of physics in King's College of London. Rosalind Franklin, she was a lady associate of Maurice Wilkins. Both of these scientists conducted the X-ray diffraction studies of DNA sample of many species. म्हणजे विल्किन्स आणि फ्रँकलिन यांनी DNAचे एक्सरे फोटोग्राफी केली, त्याच्यावरून डायमेन्शन सांगता येतात. आणि हे डायमेन्शनची माहिती मग त्यांनी वॉटसन अँड क्रिकला दिली, आणि म्हणून वॉटसन अँड क्रिक देऊ शकले हे DNAचं मॉडेल की DNA हा डबल हेलिक्स आहे. त्याच्यानंतर इरविन चारग्राफ, he is another scientist who has again provided a valuable information to Watson and Crick. आणि यांनी केमिकल स्टडीज ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ DNA केला. मतलब कि कई सारे स्पीसीज के DNA को निकाल कर उसका केमिकल एनालिसिस करवा कर जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक को दी. उसका ये फ़ायदा हुआ कि DNA में बेसिस का जो पेयरिंग है कि समझो A पेयर्स टू T और T पेयर्स टू A, G पेयर्स टू C और C पेयर्स टू G, म्हणजे ॲडेनिन थायमिन सोबत पेयर होते किंवा वाईस वर्सा.
ग्वानिन सायटोसिन सोबत पेअर होते किंवा व्हाईस वर्सा. ही जी युनिक प्रपोजल वॉटसन अँड क्रिकनं दिलं होतं, जो खूप महत्त्वाचं है. इस बेस पेयरिंग के रूल की वजह से 2 स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है. इस बेस पेयरिंग के रूल की वजह से ही डीएनए अपने आप की रेप्लिका बना सकता, अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता. ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वॉटसन एंड क्रिक बता सके कि थाइमिन पेयर्स टू एडेनिन और एडेनिन पेयर्स टू थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स टू साइटोसिन और साइटोसिन पेयर्स टू ग्वानिन. ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉटसन एंड क्रिक ने बताई, वो किसने बताई थी उन्हें? इरविन चारग्राफ. तो सर याला चारग्राफ रूल असं म्हणतात का? हो, मैं आपको आसान शब्दों में बताता. देखो, कोई भी डीएनए हो, फर्ज करो कि आपने पी प्लांट की एक सेल के न्यूक्लियस में से डीएनए निकाला, या फिर आपने किसी मॉस्किटो की एक सेल से डीएनए निकाला, या फिर आपने किसी बैक्टीरिया से डीएनए निकाला. कोई भी हो डीएनए, इरविन चारग्राफ की केमिकल स्टडीज ने बताया, इन एनी डीएनए द क्वांटिटी ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी. म्हणजे जर तुम्ही असं म्हणता की समजा पी प्लांटच्या एका सेलमधनं डीएनए काढला असो, किंवा एखाद्या मच्छराच्या सेलमधनं डीएनए काढला असो, किंवा एखाद्या बॅक्टेरियाचा डीएनए काढला असो, कुठलाही डीएनए असो, तो इरविन चारग्राफ म्हणतो की मी पाहिलं कोणत्याही डीएनएमध्ये जेवढे ॲडेनिन नायट्रोजन बेस असतात तेवढेच असतात थायमिन. मग सर सपोज हा एक डीएनएचा तुकडा आहे आणि या डीएनए सेगमेंटमध्ये समजा ॲडेनिन असतील 31, मतलब थायमिन भी 31 है. फिर इरविन चारग्राफ कहता है कि आई हैव सीन in any DNA the quantity of guanine is always equal to cytosine. म्हणजे जेवढ्या ग्वानिन बेसिस असतील तेवढ्या सायटोसिन बेसिस असतील. मग समजा या डीएनए मध्ये 19 ग्वानिन आहे तर 19च असतील साइटोसिन. मतलब कि एक डीएनए के टुकड़े में 31 एडेनिन है तो 31 थाइमिन है, 19 अगर ग्वानिन है तो 19 ही साइटोसिन है. क्वांटिटी ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी एंड वाइस वर्सा. क्वांटिटी ऑफ जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी एंड वाइस वर्सा. अब थोड़ा आगे, प्यूरिन कोण असतात डीएनएचे? सर ए एंड जी. प्यूरिन बेसिस डीएनए की कौन सी है? सर ए एंड जी. तो आप प्यूरिन की टोटल करो. सर ए प्लस जी. तो देखो ए इज 31, जी इज 19, तो ए प्लस जी इज से 50. आपण काय केलं? प्यूरिनची टोटल केली. कोई भी डीएनए के पायरिमिडीन बेसिस कौन से रहते? सर साइटोसिन एंड थाइमिन. अब देखो C प्लस टी, तो साइटोसिन 19, थाइमिन 31, अगेन 50. What does it mean? It mean the total of purine and total of pyrimidine is same. प्यूरिनची बेरीज आणि पायरिमिडीनची बेरीज कशी आहे? सारखी आहे. तो यू कॅन राईट इट लाईक दिस. सो ए प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस टी, बिकॉज ए इज इक्वल टू टी, जी इज इक्वल टू सी. या फिर ए प्लस जी माने प्यूरिन अपॉन सी प्लस टी पायरिमिडीन इज ऑलवेज 1. इसको बोलते चारग्राफ रूल.
मग सर आता मला हे समजलं की इरविन चारग्राफने कितीतरी DNA चा केमिकल स्टडीज करून हे सांगितलं की कुठल्याही DNA जेवढा A तेवढा T, जेवढा G तेवढा C असतो. क्वांटिटी ऑफ प्युरिन आणि क्वांटिटी ऑफ पायरिमिडिन इक्वल असतात. आणि प्युरिन पायरिमिडिन रेशो जो असतो A+G/C+T इट इज ऑलवेज 1 इक्वल 1:1. याला चारग्राफ रूल म्हणतात. हा तुम्हाला खूप कामात पडेल, लक्षात ठेवा. तो सर इरविन चारग्राफ के इस स्टडी का वॉटसन क्रिक को क्या फ़ायदा? वॉटसन क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल में जो उन्होंने बेस पेयरिंग सजेस्ट किया उसमें A always pairs to T, G always pairs to C. मतलब ये A यहाँ पर नहीं है, नाइट्रोजन बेस तो अंदर रहती. तो हा है A, हा आहे T, हा आहे G, हा आहे C. तो सर ये इरविन चारग्राफ की वजह से कैसे हुआ? पहा, क्वांटिटी ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू T बिकॉज A पेयर्स टू T. आणि म्हणून जेवढे A असतील तेवढेच असतील T. हा रूल आहे. हा म्हणतो क्वांटिटी ऑफ G इज ऑलवेज इक्वल टू C. असं कसं की ग्वानिन जेवढे तेवढे सायटोसिन? हे तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा ग्वानिन आणि सायटोसिन करतात पेयर. मग जर 19 ग्वानिन असतील तर 19च असतील सायटोसिन. तो जे बेस पेअरिंग सजेस्ट केली वॉटसन क्रिकने ती कोणी सांगितली? इरविन चारग्राफने. आणि हा जो DNA आहे डबल हेलिक्स किंवा याचं जे डायमीटर आहे 2 नॅनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम, याचा जो टर्न आहे 360 डिग्री, तो उसमें 10 बेस पेयर आ सकती या फिर 2 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, जो मैं डिटेल में बताऊंगा. ये सारे डायमेंशंस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज डन बाय मोरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन की मदद से प्राप्त हुए. तो सर 1953 में वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल जब पब्लिश किया तो क्या इन लोगों को क्रेडिट नहीं मिला? मिला है. 1962 में जब नोबेल प्राइज दिया गया तो वो वॉटसन क्रिक के साथ विल्किन्स को भी मिला. म्हणजे यांनी इतकी व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन वॉटसन आणि क्रिकला दिली तर यांना काय मिळालं? तर जेव्हा नोबेल प्राइज दिलं गेलं 1962 मध्ये तर वॉटसन क्रिक सोबत कोणाला भेटलं? विल्किन्सला. तो सर फिर चारग्राफ को क्या मिला? उनको इतना ऑनर दिया गया कि 1953 के जिस मैगजीन में डबल हेलिक्स मॉडल पब्लिश हुआ उसी मैगजीन में, उसी इशू में चारग्राफ का केमिकल स्टडीज भी पब्लिश हुआ था. तो ये हमने एक हिस्टोरिकल अकाउंट आपको बताया और अब हम DNA को स्टडी करेंगे डिटेल में. So before actually we start the structure of DNA according to Watson and Crick double helix model, let us take the recap of a previous lecture that is going to help you a lot. मतलब सर आप कहते कि डबल हेलिक्स DNA मॉडल जो वॉटसन क्रिक ने दिया था वो सीखने से पूर्व यदि हम प्रीवियस लेक्चर का एक 5 मिनट रिकैप लेते तो समझने में आसानी होगी. तो बघा, DNA हो या RNA, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, हमने कहा था कि DNA असो की RNA, न्यूक्लिक ॲसिड कोणतंही असो
It is a long chain consisting of nucleotides. DNA असो की RNA, कुठलंही न्यूक्लिओटाइड काय असते, कुठलंही न्यूक्लिक ॲसिड काय असते, न्यूक्लिओटाइडची लॉंग चेन. मग आता हे आपण ॲनिमेशन काढलं की हा बॉल म्हणजे कोण, न्यूक्लिओटाइड. हा बॉल म्हणजे कोण, न्यूक्लिओटाइड. सो मेनी न्यूक्लिओटाइड म्हणजे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मतलब DNA हो या RNA, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. न्यूक्लियोटाइड के अलावा कुछ भी नहीं रहता DNA RNA में. अगर हमें 8वीं के स्टूडेंट को सिखाना है तो उसे ऐसे सिखाओ कि ये न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर इनको हटा दो तो क्या बचेगा बोर्ड पे, कुछ भी नहीं. वैसे ही DNA और RNA बने हैं फ्रॉम मेनी न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए उसको कहते पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड हो, इट इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल कंपोनंट्स. कुठलाही न्यूक्लियोटाइड किती केमिकल कंपोनंटचा बनतो, 3. शुगर, नायट्रोजन बेस, फॉस्फेट. मग ही काय आहे, शुगर. शुगर ऑफ DNA इज डीऑक्सीराइबोज, C5H10O4. सेकेंड कार्बन एटम को OH नहीं है. अब देखो, ये जो शुगर है उसके पहले कार्बन को है नाइट्रोजन बेस. कोणत्याही न्यूक्लियोटाइडमध्ये जी शुगर असते तिच्या नेहमी पहिल्या कार्बनला अटॅच असते नायट्रोजन बेस बाय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. मग हे नायट्रोजन बेस किती आहे DNAच्या, 4. A, G, C, T. तो A and G are purines which are dicyclic double ring compound. C and T are pyrimidine, so monocyclic single ring compound. तो यहाँ पे A हो सकता, G हो सकता, C हो सकता या फिर T हो सकता. तो सांगा बरं, शुगर आणि नायट्रोजन बेस, NB म्हणजे नायट्रोजन बेस, या दोघांच्या कॉम्बिनेशनला काय म्हणतात, न्यूक्लेवोसाइड. अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है. और हमने कल कहा था कि DNA के 4 न्यूक्लियोसाइड्स रहते, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथायमिडीन. आता हा 5वा कार्बन आहे शुगरचा, आणि याला काय अटॅच असतो, फॉस्फेट. तो शुगर नायट्रोजन बेस फॉस्फेट असा असतो एक न्यूक्लियोटाइड. आता हा न्यूक्लियोटाइड तो वापस शुगर, नायट्रोजन बेस, 5वें को फॉस्फेट. शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, हा न्यूक्लियोटाइड. तो वैसे ही दिस इज शुगर नाइट्रोजन बेस, 5व्याला फॉस्फेट. आता पहा, ये हो गए 3 न्यूक्लियोटाइड बट नॉट चेन. सर चेन का नहीं, कारण ते कनेक्टेड थोड़ी. अब कनेक्ट कैसे होंगे, बघा, हा एक न्यूक्लियोटाइड, हा दुसरा, हा तिसरा, हे कनेक्टेड नाही आहे. यांना कनेक्ट कोण करतं, फॉस्फो डाय ईस्टर बॉन्ड. तो सर हा जो फॉस्फेट आहे जो 5व्या कार्बनला होता अटॅच, तो कसा अटॅच झाला, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. आता पहा, शुगर
है कार्बन नंबर 3. सो 1 2 3. तो कोणत्याही शुगरच्या तिसऱ्या कार्बनला काय फ्री असते? हायड्रॉक्सिल ग्रुप. डीएनएच्या शुगरच्या तिसऱ्या कार्बनला फ्री काय असतो? हायड्रॉक्सिल ग्रुप. तो हा जो फॉस्फेट आहे हा या हायड्रॉक्सिल ग्रुप सोबत रिॲक्ट होतो. आणि इथेही तयार होतो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड म्हणून याला म्हणतात फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड. तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? फॉस्फेट विच इज अटैच टू 5th कार्बन. लक्ष द्या. फॉस्फेट विच इज अटैच टू 5th कार्बन of one nucleotide when attached to 3rd carbon of neighboring nucleotide. Phosphate which is attached to 5th carbon of one nucleotide get attached to 3rd carbon of neighboring nucleotide. And असे खूप असतील न्यूक्लियोटाइड्स. सारे एक दूसरे को जुड़ते बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. भाई एक लाइन में अगर 1000 भी न्यूक्लियोटाइड आहे, एका लाईनमध्ये 1000 जरी असले न्यूक्लियोटाइड तरी जो पहिल्या नंबरचा असेल त्याच्या 5व्याला तर फॉस्फेट फ्रीच असेल. मैंने ये कहा कि ये मार्कर है मार्कर है मार्कर है, कहीं तो एंड होगा. तो जिथं पहिला न्यूक्लियोटाइड आहे त्याच्या 5व्या कार्बनला फॉस्फेट फ्री, तर याला म्हणत असतात 5' एंड. आणि जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड असेल त्याच्या तिसऱ्या कार्बनला OH फ्री, त्याला म्हणतात 3' एंड. जेव्हा जेव्हा 5' एंड येईल म्हणायचं 5वें कार्बन को फॉस्फेट फ्री, 3' एंड तीसरे कार्बन को OH फ्री. तो अशी असते एक पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन. हे तर ॲनिमेशन होतं. तो अशी असते पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आणि ही चेनला म्हणतात स्ट्रँड. तो सर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. हाँ, इसमें सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड्स है. ये जो काले रंग की स्ट्रैंड है ना, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लाइक दिस. तो सर मग यालाही असेल 3' एंड 5' एंड. 5व्याला फॉस्फेट फ्री, तिसऱ्याला OH फ्री. तो ही जी पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन असते ना तिला काय म्हणतात? स्ट्रँड. मी तुम्हाला काल म्हटलं होतं, कल के टीचिंग में हमने DNA और RNA ये 2 न्यूक्लिक एसिड में कुछ फर्क देखे थे. डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोस तो आरएनए की राइबोस. डीएनए की बेसिस AGCT तो आरएनए की AGCU. थायमिन रिप्लेस बाय यूरासिल. डीएनए डबल स्ट्रँडेड तो आरएनए सिंगल स्ट्रँडेड. मग पहा, हे झाली सिंगल स्ट्रँड. अशा किती स्ट्रँड आहे तिकडे? 2. वो जो लाल रंग की है ना वो सेकेंड स्ट्रैंड है और इसीलिए डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड. वो स्ट्रैंड माने धागा, जो पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन है. तो क्या वो स्ट्रेट है? म्हणजे ही जी स्ट्रैंड आहे हे सरळ आहे का? नाही सर, ये स्ट्रैंड हेलिक्स है. हेलिक्स म्हणजे असा आहे तो हेलिक्स. जसं स्क्रूला थ्रेड असतात ना
किंवा वॉटर टँकच्या स्टेप्स असतात तसा हेलिक्स आहे. सो एक स्ट्रँड हेलिक्स है, दूसरी स्ट्रैंड भी हेलिक्स है. म्हणून म्हणतात डीएनए इज डबल हेलिक्स. तो ये एक हेलिक्स है और ये दूसरा हेलिक्स है. सो डीएनए इज डबल हेलिक्स. तो सर और सिंपल करके बताऊं, ठीक है. 8वीं क्लास का कोई स्टूडेंट, उसे अगर आप बोलते कि भाई डीएनए कैसे रहता, तो वो ऐसा दिखाता. 8वीतल्या विद्यार्थ्याला म्हटलं की डीएनए कसा असतो, तर तो असा डबल हेलिक्स काढतो. पण त्याला म्हणा की हे जे स्ट्रँड आहे ही काय आहे, तर तो म्हणेल की ही जी स्ट्रँड आहे ना ती असते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आणि ही जी दुसरी स्ट्रँड आहे ही सुद्धा असते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. म्हणजे आपल्याला जे धागे दिसतात ते धागे काय असतात, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. म्हणजे हे युनिट होतात रिपीट त्याच्यात. तो हे आपण कालचं एकदा रिकॅप घेतला. आता स्ट्रेटवे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ॲज पर वॉटसन अँड क्रिक मॉडेल. नाउ directly we are describing the Watson and Crick's double helix DNA model. म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समजून घेण्यासाठी वॉटसन आणि क्रिकनी जे डबल हेलिक्स मॉडल दिलं ते आता आपण स्टार्ट करतो आहे. देखो हमने ये कहा कि क्या आप डीएनए को समझना चाहते, जो हमारा आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो किसी मॉडल के रूप में आपके सामने वो अभी आ रहा है. अब देखो वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल अगर हमें समझना है तो हमें ये 8 पॉइंट्स समजणे होंगे. सर तुम्ही असं म्हणता का की जर हे 8 पॉइंट तुम्ही समजून घेतले तर तुम्हाला डीएनए कसा असतो हा समजेल. यस, क्योंकि देखो डीएनए का डायमीटर है 2 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम. उसे आंखों से नहीं देख सकते. जैसे कोई सेल है कुछ माइक्रोन्स में, वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखती है, वैसे डीएनए तो माइक्रोन्स भी नहीं एंगस्ट्रॉम साइज में है. तो हमें समझना होगा कि डीएनए कैसा है, और हमें आपको समझाने के लिए वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है. तो पहा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाय वॉटसन अँड क्रिक समजून घेताना पहिला हा पॉइंट पहा की डीएनए इज डबल स्ट्रैंड. तो सर स्ट्रैंड माने धागा, रस्सी. तो डीएनए में क्या 2 स्ट्रैंड्स है? जी, ये है 2 स्ट्रैंड्स. सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. बट ये 2 स्ट्रैंड ऐसी सीधी नहीं है. इमेजिन करो कि these 2 strands are coiled helically around common imaginary axis. तो देखो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, और इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड ये ब्लैक जो स्ट्रैंड है वो कॉइल है, और रेड स्ट्रैंड कॉइल है. तो सर डीएनए हैज 2 strands
These two strands are coiled around a common imaginary axis. It gives the appearance of a spiral ladder. बघा ना, असा एक गोल जिना असतो. तुम्ही बऱ्याच जुन्या बिल्डिंगला बघितला असेल. तो जो स्पायरल लॅडर असतो, गोल जिना, तो तसं त्या जिन्याच्या ज्या रॅलिंग आपण पकडतो हाती, त्या म्हणजे शुगर फॉस्फेट बॅकबोन. आणि त्या जिन्याच्या ज्या पायऱ्या असतात ना, दे आर बेस पेयर. अभी मैं बताऊंगा आपको. तो पहले तो DNA हैज़ डबल स्ट्रैंड. The two strands are coiled around a common imaginary axis and it forms a structure like a spiral ladder. Next, तो सर मग DNA मध्ये खरंच दोन स्ट्रँड म्हणजे दोन धागे आहेत का? अभी अभी तो आपने कहा कि DNA में दो स्ट्रैंड रहती, माने दो धागे रहते, और एक इमेजिनरी एक्सिस है, तो उस पे एक धागा और दूसरा धागा कॉइल है, तो वो स्पायरल लॅडर के जैसा दिखता. किंवा अजून सोपं सांगू का, दो रस्सी है म्हणजे दोन दोर आहेत, त्याला बांबूच्या पायऱ्या बांधा आणि मग ती दोराची जी शिडी होईल ना, त्याला असं ट्विस्ट करून टाका. तसा असतो DNA. तो ये तो ठीक है, आप कहते कि DNA is double stranded. There are two strands which are helically coiled around common imaginary axis. It appears as a twisted ladder. Okay, it is. तो अगर किसी क्लास में बच्चे ने सवाल किया की सर मग तुम्ही म्हणता की DNA मध्ये दोन धागे आहे, स्ट्रँड आहे, मग ते खरोखरचे धागे आहे का? नहीं. जो हमें लगता कि स्ट्रैंड है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. म्हणजे हे जे दोन धागे आहेत ना, जे कॉईल केलेले आहे इमॅजिनरी ॲक्सिसला, हे खरोखरचे धागे नाही आहे. आपल्याला ते स्ट्रँड वाटतात. ते आहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो एक स्ट्रँड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा स्ट्रैंड, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो एक्चुअली द टू स्ट्रैंड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो सर कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? सुनो. न्यूक्लेवोटाइड, मेनी कनेक्टेड. सो न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक युनिट ऑफ DNA और RNA. असे किती? मेनी. आणि त्यांना कनेक्ट केलं की काय बनेल? चेन. मग पहा बरं, एनी न्यूक्लियोटाइड इज शुगर, नायट्रोजन बेस अँड फॉस्फेट. शुगर, नायट्रोजन बेस, फॉस्फेट. शुगर, नायट्रोजन बेस, फॉस्फेट. शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट. तो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स बट नॉट चेन. अभी तो हमने मेनी न्यूक्लियोटाइड निकाले, चेन नहीं है. तो कैसे चेन बनेगी? सर, व्हेन द न्यूक्लियोटाइड्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर. तो ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को कौन जोड़ता है? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड. तो देखो, फॉस्फेट which is attached to fifth carbon of one nucleotide shall attach third carbon of neighboring nucleotide of same chain. फॉस्फेट जो एका न्यूक्लियोटाइडच्या पाचव्याला आहे, जेव्हा तो शेजारच्या तीसऱ्याला जोड़तो. फॉस्फेट जो एक न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन को है, जब पड़ोसी के वो तीसरे को अटैच होगा. इस प्रकार से बने फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड. अब बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन.
तो आखिरी शुगर को OH फ्री और ऊपर की शुगर को फिफ्थ को फॉस्फेट फ्री। तो हा तीसरा कार्बन आहे 3' एंड, हा पांचवा कार्बन है 5' एंड। तो पहला पॉइंट है डबल स्ट्रैंड। DNA molecule consists of 2 strands. These 2 strands are nothing but polynucleotide chain. They are coiled around common imaginary axis to form a structure like a twisted ladder. अब देखो polynucleotide chain. Actually, each strand is a polynucleotide chain consisting of hundreds of nucleotides connected by phosphodiester bond. अशी असते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। सो एंटायर DNA इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोन। न्यूक्लियोटाइड से ही वो बना है, दूसरा कुछ नहीं। एनी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, अ नाइट्रोजन बेस अँड फॉस्फेट ग्रुप। आपण बोर्डाची परीक्षा देणार आहे. यू आर ऑल्सो अपियरिंग फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन. दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 4 मार्क. Describe the Watson and Crick double helix DNA model. So you must be able to write the examination. So to explain the structure of DNA, Watson and Crick proposed double helix DNA model in 1953. The structure of DNA can be explained with the help of this model with the help of following points. Number 1, DNA is double stranded. DNA has 2 strands which are helically coiled around a common imaginary axis. It gives the appearance of twisted ladder. Number 2, polynucleotide chain. Actually, the 2 strands are 2 polynucleotide chain in which hundreds of nucleotides are connected to each other by phosphodiester bond. Phosphodiester bond is formed when a phosphate which is attached to 5th carbon of a nucleotide, get attached to the 3rd carbon of a neighboring nucleotide and it forms a polynucleotide chain. Now the third point, nucleotide. See, the basic unit of DNA or RNA is nucleotide. Nucleotide is a structural and functional or ultimate unit of DNA or RNA. A DNA nucleotide consists of 3 chemicals: a deoxyribose sugar, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। पर ये शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट जुड़े कैसे, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, nucleotide is formed when nitrogen base is attached to first carbon of the sugar by glycosidic bond. Phosphate is attached to the 5th carbon by sugar phosphate bond और phosphoester bond, डाइस्टर नहीं, phosphoester bond। मतलब हमने न्यूक्लियोटाइड कैसे बना वो बताया कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट है। न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब शुगर के पहले कार्बन को नाइट्रोजन बेस अटैच होगी बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और शुगर के 5वें कार्बन को फॉस्फेट अटैच होगा बाय शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, दैट इज अ फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। There are 4 type of nucleotide depending upon type of nitrogen base। मतलब सर DNA की जो एक स्ट्रँड है, DNA ची जी एक स्ट्रँड आहे म्हणजे पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे, त्याच्यात असे हजारो न्यूक्लियोटाइड आहे। हां, हजारो
न्यूक्लियोटाइड है, पर उनके प्रकार है 4. म्हणजे विद्यार्थी 200 आहेत, पण क्लास 2च आहे, 9th and 10th. तो वैसे thousands of न्यूक्लियोटाइड, बट द टाइप्स आर 4. किस आधार पे? सर, टाइप ऑफ नायट्रोजन बेस. बघा बरं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड मध्ये शुगर काय आहे? वेगवेगळी आहे? नाही सर, सारखीच आहे, डिऑक्सिरायबोज. फॉस्फेट कसा आहे? सर, सेम आहे. म्हणजे शुगर सेम आहे, फॉस्फेट सेम आहे, तो अलग क्या है? नाइट्रोजन बेस. सो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड. तो हे आपण एक्सप्लेन केलं डबल स्ट्रँड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड. अब ध्यान दो, बेस पेयरिंग in DNA. Bases are always found paired because DNA is double stranded. तो सर, तुम्ही म्हणता की DNA मध्ये ज्या नायट्रोजन बेस असतात त्या नेहमी काय असतात? पेअरमध्येच असतात. जसं चप्पल कशी असते? जोडीमध्ये असते. तो तसं नायट्रोजन बेस नेहमी कशा असतील? पेअरमध्ये असतील. पाहू आपण. बघा, तो ही झाली एक स्ट्रँड, पण DNA तो असतो डबल स्ट्रँड. आता दुसरी स्ट्रँड, तो ह्या झाल्या शुगर. आता ऑक्सिजन डायरेक्टेड डाउनवर्ड. तो सर, या चेन मध्ये ऑक्सीजन वर आहेत, इस चेन में शुगर के ऑक्सीजन डायरेक्टेड अपवर्ड है, तो इसमें आपने नीचे क्यों निकाले? मैं आगे बताऊंगा कि 2 स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल. क्या दोनों ऊपर जा रही? नहीं. क्या दोनों नीचे उतर रही? नहीं. एक ऊपर है तो एक नीचे आ रही. दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, म्हणजे एंटी पैरेलल. मग आता ही वर चालली ना, तो ही येती है खाली. तो देखो, ऑक्सीजन से क्लॉकवाइज जो आएगा वो पहला कार्बन. ऑक्सीजन से क्लॉकवाइज जो पहले आएगा वो पहला कार्बन. तो देखो, ऑक्सीजन से क्लॉकवाइज जो आएगा पहले वो पहला कार्बन. म्हणजे हा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ. अब पहले को क्या रहती? तो सर, शुगरच्या पहिल्याला तर असते नायट्रोजन बेस. तो T, A, C, G, A. तो यहां पर A है, तो आपने T क्यों निकाला? देर इज अ रूल. द रूल इज A पेयर्स टू T और T पेयर्स टू A. G पेयर्स टू C और C पेयर्स टू G. हा रूल असतो. तो A पेयर्स टू T, T पेयर्स टू A, G पेयर्स टू C, C पेयर्स टू G, T पेयर्स टू A. आता शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट. तो ये हो गए अभी न्यूक्लेवोटाइड्स ऑफ अनदर स्ट्रैंड. पण सर, ते न्यूक्लियोटाइड्स है, पण चेन नहीं है अजून, वो आपस में जुड़े थोड़ी है. तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. कसा बनतो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? फॉस्फेट which is attached to 5th carbon of one nucleotide attached to
थर्ड कार्बन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फेट जो एका न्यूक्लियोटाइडच्या 5व्याला आहे तो शेजारच्या तिसऱ्याला अटॅच होतो अँड सो ऑन. आता बनली सेकंड पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन. आणि ह्या चेन म्हणजेच स्ट्रँड. स्ट्रँड म्हणजेच पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन. दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. आता पहा, 5वें को फॉस्फेट फ्री 5' एंड, तीसरे को OH फ्री 3' एंड. ठीक है, तो ही चेन आहे 3' to 5' अपवर्ड. ही आहे 3' to 5' डाउनवर्ड. अब देखो, नाइट्रोजन बेस आ गई आमने सामने. दोन स्ट्रँडच्या नाइट्रोजन बेस अमोरासमोर आल्या. तो A pairs with T by 2 hydrogen bond. T pairs with A by 2 hydrogen bond. G pairs with C 3 hydrogen bond. C with G 3 hydrogen bond. तो देखो बेस पेयरिंग वाला पॉइंट. इन DNA बेसेस आर ऑलवेज फाउंड पेयर्ड. तुम्ही कोणती बेस पहा ती पेयर्डच आहे, एकटी नाही है. इन DNA बेसेस आर ऑलवेज फाउंड पेयर्ड, बट देर इज अ रूल ऑफ पेयरिंग. मतलब सर आप कहते हैं कि DNA में देखिएगा बेसेस हमेशा पेयर ही होती है, पर ऐसे नहीं कि कोई भी बेस किसी भी बेस को पेयर होगी. नो, देयर इज अ रूल. रूल क्या है? एडेनिन प्यूरिन pairs with thymine pyrimidine and vice versa. Adenine purine pairs with thymine pyrimidine and vice versa. Guanine purine pairs with cytosine pyrimidine and vice versa. मतलब एक तरफ से प्यूरिन है तो एक तरफ से पायरिमिडिन. यह आवश्यक भी है. इस वजह से DNA का डायमीटर कांस्टेंट रहता है. क्यों सर? सुनो, प्यूरिन पायरिमिडिन, पायरिमिडिन प्यूरिन, तो सर इससे डायमीटर कैसे कांस्टेंट रहेगा? प्यूरिन डाइसाइक्लिक, पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक. तो एक तरफ से 2 रिंग तो एक तरफ से सिंगल रिंग, एक तरफ से सिंगल रिंग तो दूसरी तरफ से 2 रिंग. सो इसीलिए ये डायमीटर रहता है कांस्टेंट. अगर ऐसा होता कि एक तरफ से 2 रिंग दूसरी तरफ से भी 2 रिंग तो डायमीटर बढ़ जाता था. तो बेस पेयरिंग वाला पॉइंट कैसे बताओगे? DNA मध्ये सगळ्या बेसेस पेयरच असतात, पण पेयरिंगचा नियम असतो. ॲडेनिन नावाचा प्युरिन थायमिन नावाच्या पायरिमिडिनशी जुळलेला असतो बाय 2 हायड्रोजन बॉन्ड. ग्वानिन नावाचा प्युरिन सायटोसिन नावाच्या पायरिमिडिनशी जुळलेला असतो बाय 3 हायड्रोजन बॉन्ड. लक्ष ठेवा, AT किंवा TA मध्ये 2 हायड्रोजन बॉन्ड, GC किंवा CG मध्ये 3 हायड्रोजन बॉन्ड असतात. बिकॉज ऑफ अ रूल ऑफ बेस पेयरिंग मेनी इंपॉर्टेंट थिंग हैज हैपेंड. सर आप कहते कि बेस पेयरिंग का कॉन्क्रीट रूल है, पक्का रूल है. इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें संभव है. कैसे? इसी की वजह से द 2 स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री. What is complementary? If a sequence of bases of one strand is known,
one strand is TACGA because of complementary nature of the strand. If a sequence of bases of one strand is known, the sequence in another strand can be predicted. तो मैंने आप में से किसी को एक सवाल पूछ लिया कि भाई एक स्ट्रैंड है डीएनए की 3' to 5' और उसका सीक्वेंस है TATACGA, तो आप कहोगे कि सर दूसरे का सीक्वेंस हम बता सकते। दूसरी होगी 3' to 5' डाउनवर्ड, T आहे तर A आहे तर T है तो A है तो T, C है तो G है तो C, A है तो T। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो एक स्ट्रँडच्या बेसेसचा क्रम जर माहीत असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँडच्या बेसेसचा क्रम सांगता येतो। का सांगता येतो? कारण रूल है। समझा रूल नसता तो अगर एक तरफ A है तो सर मालूम नहीं, दूसरी तरफ A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है, T भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर देयर इज अ रूल कि A है ना तो T, G है तो C, C है तो G, T है तो A। तो बेस पेयरिंग मुळे दोन स्ट्रँड कसे आहे? कॉम्प्लिमेंटरी। यू वोंट बिलीव मी, दिस वॉज अ नीट क्वेश्चन। उन्होंने कहा GCCGAT CGGCTA, तो ऐसे 4 ऑप्शन है मिक्सअप करके और पूछा इसमें से कॉम्प्लिमेंटरी क्या है। म्हणजे सर म्हणजे जसं पहा GCCG CGGC ATTA हा परफेक्ट कॉम्प्लिमेंटरी आहे, पण बाकी 3 नव्हते। तो कॉम्प्लिमेंटरी नेचर ओळखता आलं पाहिजे। तो अब देखो हमें बेस पेयरिंग भी समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर भी समझ में आया। तो मैं 3 मिनट में आपको ये सारे पॉइंट्स वापस बताता। पहला पॉइंट डबल स्ट्रैंड। DNA is double stranded, means it has 2 strands which are helically coiled around common imaginary axis, and hence DNA appear as a twisted ladder. Second point, polynucleotide chain. Actually, the 2 strands are polynucleotide chain. Each chain consists of many nucleotides connected by phosphodiester bond. Nucleotide. The basic unit of DNA is nucleotide. Any nucleotide has 3 components: a deoxyribose sugar, one of the nitrogen base out of 4 AGCT, and a phosphate group. A nucleotide is formed when the nitrogen base is attached to first carbon of the sugar by glycosidic bond. Phosphate is attached to 5th carbon of the sugar by phosphoester bond या sugar phosphate bond. Now base pairing. In DNA, bases are always found paired, but there is a rule of base pairing. याला complementary pairing म्हणतात. The rule is adenine purine pairs with thymine pyrimidine. तो सर आप ऐसा क्यों नहीं कहते प्यूरिन पेयर्स विथ पायरेमिडिन? मला सांगा, ग्वानिन कौन है? प्यूरिन। सिर्फ ये बोला कि प्यूरिन पेयर्स विथ पायरेमिडिन, तो ग्वानिन कौन है?
प्यूरिन, अब इट विल पेयर विथ पायरिमिडिन, तो थायमिन पायरिमिडिन है, तो क्या ग्वानिन थायमिन के साथ पेयर होता? नहीं. एडेनिन प्यूरिन पेयर्स विथ थायमिन पायरिमिडिन and vice versa. Guanine purine pairs with cytosine pyrimidine and vice versa. Because of base pairing, the two strands are complementary. So what is complementary strand? DNA च्या एका स्ट्रँडच्या बेसिसचा सिक्वेन्स माहिती असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँडचा सिक्वेन्स सांगता येतो. इसी की वजह से DNA is able to form its replica. It is able to replicate. यहाँ मैं अपना टाइम नहीं गवाऊंगा रेप्लिकेशन समझाने में, मला स्ट्रक्चरच शिकवायचं आहे. बाद में आएगा रेप्लिकेशन इज अ सेपरेट टायटल. तो आत्ता हे झाले 5 पॉईंट. आत्ता आपल्याला पुढं जायचं आहे. सो वी सेड दॅट DNA इज with double strand. See, the two strands are anti-parallel strand. म्हणजे सर आपण म्हटलं की DNA मध्ये 2 स्ट्रँड असतात, म्हणजे 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन असतात. तो ह्या दोन्ही चेन वर नाही जात, खाली नाही येत. एक वर आहे तर एक खाली आहे. आय विल एक्सप्लेन. This end is 3 dash. So this end is 3 dash. Upper end is 5 dash. And we said this strand is 3 dash to 5 dash upward. Okay. Now see the opposite strand. This end is 3 dash. This end is 5 dash. तो अगर ये 5 डैश रहता और ये 5 डैश रहता तो सर दोनों ऊपर जा रहे. अगर ये 5 डैश और ये 5 डैश रहता तो दोनों नीचे आ रही. पण असं नाही आहे. 5 डैश तो 3 डैश, 3 डैश तो 5 डैश. सो adjacent ends are different. I will explain. This end is 3 dash, means the last nucleotide has OH free at 3rd carbon. Now see, the upper end is 5 dash, means the last nucleotide has phosphate at 5th carbon. Okay, ये हो गई एक स्ट्रैंड. अब दूसरी देखो, ये है 3 डैश 5 डैश. तो 5 डैश मीन्स फॉस्फेट फ्री और 3 डैश मीन्स OH फ्री. म्हणजे एक स्ट्रैंड अपवर्ड और दूसरी स्ट्रैंड डाउनवर्ड. सो ये एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड, ठीक है. तो ये दोनों ऊपर है समझो, और अगर ऐसे किया तो दोनों नीचे है. तो मैंने कहा एक अपवर्ड तो दूसरी डाउनवर्ड, मीन्स दे आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, अपोजिटली डायरेक्टेड. तो सर DNA has 2 strands. The 2 strands are polynucleotide chain which consist of hundreds of nucleotide of 4 type. Bases are paired by rule A pairs to T or T to A by 2 hydrogen bond, G to C or C to G by 3 hydrogen bond. The 2 strands are complementary. If a sequence of bases of one strand is known, the sequence of bases of other strand could be identified. Now lastly I said 2 strands are anti-parallel, means adjacent ends are not same. हे दोन्ही 3 डॅश आहेत का?
किंवा हे दोन्ही 5' आहेत का? नाही. ॲडजसंट एंड्स आर नॉट सेम. इथे पहा, तीसरे को OH फ्री, पांचवे को फॉस्फेट फ्री. मीन्स दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. नाउ मेजर एंड माइनर ग्रूव्स. अब ये क्या है मेजर एंड माइनर ग्रूव्स? तो आप देखो, ये एक गड्ढा है, ये भी एक गड्ढा है, सो दिस इज अ ग्रूव. खचका, दिस इज अ ग्रूव. सी, ठीक है. तो ये है शैलो और माइनर ग्रूव. शैलो और माइनर ग्रूव विच इज 12 एंगस्ट्रॉम डीप. म्हणजे हे खचके कसे आहे? शैलो, माइनर आहेत. और ये देखो, दिस इज डीप ग्रूव, दिस इज सम 22 एंगस्ट्रॉम डीप. तो सर माइनर एंड मेजर ग्रूव्स तो दिख रहे, पर भैया वो देखो एक पैटर्न में है. दो माइनर के बीच मेजर, दो मेजर के बीच माइनर. म्हणजे असं आहे का माइनर के बाद माइनर? नहीं, माइनर के बाद मेजर, मेजर के बाद माइनर. सो मेजर एंड माइनर ग्रूव्स आर अल्टरनेट. दो माइनर के बीच मेजर या दो मेजर के बीच माइनर. आल्सो दे आर अपोजिट. देखो, माइनर मेजर, मेजर माइनर, माइनर मेजर. So in DNA there are major and minor groove which are alternate, also opposite. Now double strand. So yes sir, ह्या दोन स्ट्रँड आहेत. ॲक्च्युअली दे आर पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन. हो, made up of nucleotides. Bases are paired by rule. Complementary nature of the strand. If the sequence of one strand is known, sequence in other can be identified. तो A है तो T, T है तो A. सो एकाचा क्रम माहिती असेल तर दुसऱ्याचा सांगता येतो. They are anti-parallel. Means adjacent ends are not same. Major and minor grooves. Now last, dimension. सुनो, जो ट्विस्टेड किंवा स्पायरल लॅडर असतो म्हणजे गोल जिना, तर बघा तुम्ही इथून चढायला लागले, त्याचा एक टर्न घ्या तुम्ही, तो देखो आप यहाँ से चढ़ने को शुरुआत किए तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ऐसे जब आप आओगे उसी जगह, तो दिस इज अ रोटेशन थ्रू 360 डिग्री. मतलब यहाँ से शुरू किए 1, 2, 3, ऐसे आप जब चढ़ के आओगे तो आप यहाँ पहुँच गए. तो याला म्हणतात वन टर्न. वन टर्न. तो डायमेंशन में डीएनए का ध्यान रहे, वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर. तो सर हम टर्न कैसे समझे?
मेरी डायग्राम में जाइए, डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रुप्स या डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रुप. तो बघा, माइनर माइनर ये पूरा एक टर्न है. सो दिस वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम. ये ऐसा पूरा टर्न 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर. अब सुनो, ये बेस पेयर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So in one turn there are 10 base pair. सो ही जी बेस पेयर आहे, तर अशा किती पेयर येतात एका टर्नमध्ये? 10. सो यदि वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम and one turn has 10 base pair, तो distance between two successive base pair is, तो सर तुम्ही असं म्हणता कि यहां से यहां की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, यहां से यहां की दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें बेस पेयर आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कोई भी दो बेस पेयर का डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर, दिस डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. या फिर the distance between two successive base pair is 3.4 angstrom या 0.34 nanometer, because 1 nm is equal to 10 angstrom. तो सर एक डायमेंशन कोणतं? वन टर्न. तो वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम एंड इट कंटेन 10 बेस पेयर. देखो, आपको आगे अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स में दूंगा, तो आप बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी. वन टर्न 34 एंगस्ट्रॉम, वन टर्न 10 BP, बस इतना तो ध्यान में रखो. अब हमने दो डायमेंशन देखे. वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. अब एक देखो, डायमीटर, तो दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, तो ये जो डायमीटर है दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 2 नॅनोमीटर. सो डीएनएचं डायमीटर कॉन्स्टंट असतं 2 नॅनोमीटर किंवा 20 एंगस्ट्रॉम. एक टर्न जो है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर. दो बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर. यह है उसके डायमेंशंस. अब एक आखिरी पॉइंट सुन लो. देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, इसे कहते हैं बॅकबोन. म्हणजे आपण जी शिडी म्हणतो ना बांबूची, त्याचे दोन बांबू म्हणजे बॅकबोन. शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, हा झाला बॅकबोन, म्हणजे रॅलिंग, जे पकडतो आपण चढताना जिना. एंड नाइट्रोजन बेसेस जो है ना,
वो अंदर की तरफ रहती। तो जैसे यहां शुगर शुगर, ये फॉस्फेट, शुगर शुगर, ये फॉस्फेट, और बेसेस अंदर की तरफ रहते। म्हणजे हे दोन बांबू, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, आणि बेसेस आतमधून असतात डीएनएच्या, और ये बेस पेयर को बोलते ट्रांसवर्स बार। ट्रांसवर्स बार या रैंक्स। तो जब आप एक स्टेप चढ़ोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न में कितनी स्टेप आएगी? तो सर तुम्ही म्हणता एक स्टेप चढलं की 3.4, आणि एका टर्न मध्ये किती स्टेप आहे? 10. तो 3.4 3.4 3.4 10 टाइम्स, तो इट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गए डायमेंशन। ध्यान रहे, बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, तर म्हणायचं शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन है, एंड ट्रांसवर्स बार्स आर, दे आर बेस पेयर्स। तो अगर आप ये 10 पॉइंट किसी को एक्सप्लेन करो तो उसे डीएनए समझ में आएगा। अब आप 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो। मान के चलो कि आप किसी को समझा रहे कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो 2 धागे इमेजिन करो। उसने इमेजिन की। आता म्हणा की ते 2 धागे म्हणजे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। These 2 chain are coiled around imaginary axis। तो उसने इमेजिन किया कि ये coiled है around imaginary axis। It consists of nucleotides only। तो हाँ, न्यूक्लियोटाइड के सिवाय कुछ नहीं। बेसिस आर पेयर्ड, बेसिस अंदर की तरफ से और पेयर्ड है। 2 स्ट्रैंड है अपोजिट, 3' to 5' अपवर्ड, 3' to 5' डाउनवर्ड। 2 स्ट्रँड्स आर कॉम्प्लिमेंटरी। तो हो, एकाचा क्रम माहिती असेल तर दुसऱ्याचा सांगता येतो। इसके फिक्स डायमेंशंस है। इसका एक टर्न है 34 एंगस्ट्रॉम, और उसमें आती 10 बेस पेयर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर का। तो ये 10 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं डीएनए। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, और अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। 2.2 मीटर लंबा डीएनए 1 माइक्रोन के न्यूक्लियस में कैसे रखा होगा? म्हणजे सर तुम्ही म्हणता डीएनए आहे 2.2 मीटर आणि न्यूक्लियस तर आहे फक्त 1 माइक्रोन, तर तो कसा व्यवस्थित करून ठेवला असेल? पॅक। तो पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये आपका अगला लेक्चर है। थैंक यू।